pag nagkapanahon akong uli na takbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang. I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung truth. Yung lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Karon ra ko kitag mga congressman na hadlok sa ilang speaker. Ngano man na? Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. And I fear this time there's no one to save me.